Good morning students. Welcome to today's class. Good morning पिला माने आज रो क्लास को तुम मानको स्वागत. So in the previous class we have learned the vowel sound a, e, I. Then today we will be learning the fourth vowel sound, that is o. O is the fourth vowel sound. So let's learn some new word which consisting of o. चलो o को नै किछि नुवा नुवा शब्द गुडी को पढिबा. ठीक अछि? तो m o n k monk, log log, hot hot, fox fox, cot coat, dog dog, doll doll, top top. So my dear students, let's learn some new word with combination of o. एबे हमें o को ने डायरेक्ट किछ वर्ड पढ़ले, तबे चलो हमें एबे o रो कॉम्बिनेशन में किछ वर्ड पढ़िबा. तो फास्ट कोन फास्ट हला od, लास्ट रे od थिबो. ठीक अछि? odd odd, god god, nod node, rod road, cod code, pod pod. ठीक अछि? od थिला, एबे हमें og लगेबा. ठीक अछि? log log, fog fog, dog dog, hog hog, cog cog, frog frog. ठीक अछि? तापरे हमें oll लगेबा. ठीक अछि? doll doll, roll roll, poll pole, ball ball, enroll enroll, scroll scroll. एबे हमें op लगेबा लाटू op. ठीक अछि? top top, pop pop, nop nop, hop hop, drop drop, cop cop. ठीक अछि? एबे हमें ot लगेबा. ot लास्ट रे ot थिबो हला. got got, not not, cot cot, pot pot, hot hot, lot lot. ठीक अछि? माने उच्चारण रे o टा आसुथिबो. lot हला o टा आसुथिबो, माने o वर्ड टा भलसे सुबुथिबो. ठीक अछि? So my dear students, we have learned some words consisting of o and the combination of words including o. आमे आज o को नै किछि नुवा नुवा वर्ड्स पढिले, ता सहित o रो कॉम्बिनेशन दे भी आमे किछिटा नुवा नुवा वर्ड पढिले. ठीक अछि? सो तुमरो काम हला तुम बहिरु देखि याकु सब 5 टाइम्स लिखि नबो एवं याकु भलसे मन रखिबो. स्पेलिंग सह मु जेमति बड्ड पाटी रे उच्चारण करूची, तुमे मध्य सेमति बड्ड पाटी रे उच्चारण करिवो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have enjoyed today's class. In the next class we will learn the last vowel sound, that is u. So till then students, take care of yourselves and bye bye.